18 anyos pa lamang kuno si Primo Macantal. 30 anyos na karon sa dihang nagsugod siya nga mag-uma. Lisod kuno kini ilabi na karong ting-init o nagpadayon ang El Nino. Nagpasalamat siya nga usa siya sa libuan ka mga benepisyaryo sa Cash for Work sa gobyerno. Pasidling namo wala pa matubo. Pagka ulan na to, matong trabaho namo to tanom. Manang ginaulat namo karon ulan. Salamat ning sa gobyerno. Dako ang tabang. Mokabat sa 2,800 katawo gikan sa 16 ka mga barangay sa Jensen ang miadto sa Oval Gymnasium kaganinang buntag. Aron kini nga makuha ang ilahang sweldo nga sobra 2,000 ka pesos. Gihaguan kuno nila kini sulod sa napulo ka adlaw ni atong bulan sa Disyembre 2015. Matod sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO o City Social Welfare Development Office kung CSWDO nga usa ka programang gitawag nga Climate Change Adaptation and Mitigating Project ang ilahang gipatuman. Gitagaan kuno og trabaho ang katawhan sulod sa napulo ka adlaw aron nga makunhuran ang problema sa Jensen sa climate change. So diri sa ato sa General Santos na identify nato na ang isa sa pinaka-major nato nga issues na for climate change is kanang extreme temperature nato, kanang atong hulaw, no? Currently, kaning atong dry spell nagbigin siya sa November and then hantod karon actually naging strong El Nino na ang advisory sa kanila. Ang kini nga programa gyud gipasiugdahan sa National DSWD. In fact, sila ang nag-provide sa ato sa kwarta. 7.9 million ang gikatibuk ang kwarta nga ilang gipanaog sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa General Santos para awhagon ang atong mga katawhan sa kabarangayan sa pagsabot nga tininood na gyud ang climate change. Ang nasinatian kuno karon nga El Nino ang tungod sa climate change. Nasayran nga usa ka agricultural barangay ang Baluan, maong hugot silang nagamonitor sa pag-igo sa El Nino. Actually, murag pigado na gyud sa tubig, so ato nang gina-advisean ang mga mag-uuma nga sukad tong January nga og pwede dili na magpahabol og tanom og palay aron maiwasan ang pagkasunog sa mga pananom. Matod usab sa mga opisyales sa gobyerno nga nakong problema dili lamang sa Jensen ng climate change, maong nagpasalamat sa katawhan sa ilahang natabang. Ining programa di lang makatabang, di lang i-empower nato kamo nga nasa komunidad, gitawag nato na climate change adaptation because usa ni siya sa mga hagit nga ginaatubang nato karon sa atong nasod. It's not yet too late. If we could all plant trees kag mga tanom sa ato nga panimalay, kag tam-an na gid kita kainit. And if possible, we stop the cutting of trees. Nasayran nga coastal barangays o agricultural barangays ang giprioridad sa maong programa aron nga magtanom kuno og mga punuan sa kahoy ug manglimpyo usab sa mga baybayon. Mokabat kuno sa 7.9 million pesos nga pondo ang gihatag alang sa maong proyekto. Gilauman nga mahimong mapadayon ang maong programa alang na usab sa kaayuhan sa syudad sa General Santos. Abi Lorenzo, Brigada News.